बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह पर ज़रब लगी। इस ज़रब से इनके दांत टूट गए। इसके अलावा इनके जिस्म पर 20 ज़ख़म आए। एक ज़ख़म एक पैर पर भी आया था, इससे वो लंगड़े हो गए थे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर भी 20 के करीब ज़ख़म आए थे। गर्ज़ अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा शदीद ज़ख्मी हुए थे। उहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक शख्स कज़मान नामी भी मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक हुआ था। इसे देखते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया था कि ये शख्स जहन्नमी है। वो उहद की लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा। लड़ाई शुरू होने पर सबसे पहला तीर भी इसने चलाया था। लड़ते लड़ते वो मुशरिकों के ऊँट सवार दस्ते पर टूट पड़ा और 8-10 मुशरिकों को आन की आन में कत्ल कर डाला। बाज़ सहाबा ने इसकी बहादुरी का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इस तज़किरे से इनका मकसद ये था कि आपने तो इसे जहन्नमी फरमाया है और वो इस कदर दलेरी से लड़ रहा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अरशाद फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस पर बहुत हैरान हुए। जब कज़मान लड़ते लड़ते बहुत ज़ख्मी हो गया तो इसे उठाकर बनी ज़फ़र के मोहल्ले में पहुंचाया गया। यहाँ लोग इसकी तारीफ़ करने लगे। इस पर वो बोला, मुझे कैसी खुशखबरी सुना रहे हो? खुदा की कसम, मैं तो सिर्फ़ अपनी कौम की इज़्ज़त और फ़ख्र के लिए लड़ा हूँ। अगर कौम का मामला ना होता तो मैं हरगिज़ ना लड़ता। इसके इन अल्फाज का मतलब ये था कि वो अल्लाह और इसके रसूल का कलमा बुलंद करने के लिए नहीं लड़ा था। फिर ज़ख्मों की तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। इसने अपनी तलवार निकाली, इसकी नोक अपने सीने पर रख कर सारा बोझ इस पर डाल दिया। इस तरह तलवार इसके सीने के आर पार हो गई। इस तरह वो हराम मौत मरा। इसे इस तरह मरते देखकर एक शख्स दौड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या हुआ? जवाब में इसने कहा, आपने जिस शख्स के बारे में फरमाया था कि वो जहन्नमी है, इसने ख़ुदकुशी कर ली है। इस तरह कज़मान के बारे में आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। इसके बिल्कुल उलट एक वाक़या यूँ पेश आया कि बनी अब्द लाशहल का एक शख्स असीरम हमेशा अपनी कौम को इस्लाम लाने से रोकता था। जिस रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए, ये शख्स मदीना आया और अपनी कौम के लोगों के बारे में मालूम किया कि वो कहाँ हैं। बनी अब्द लाशहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा उहद के लिए रवाना हो चुके थे। जब इसे ये बात मालूम हुई तो अचानक इसने इस्लाम के लिए रग़बत महसूस की। इसने ज़िरा पहनी, अपने हथियार साथ लिए और मैदान जंग में पहुंच गया। फिर मुसलमानों की एक सफ़ में शामिल होकर काफिरों से जंग करने लगा, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शदीद ज़ख्मी हो गया। जंग के बाद बनी अब्द लाशहल के लोग अपने मकतूलों को तलाश कर रहे थे कि असीरम पर नज़र पड़ी। इन्होंने इसे पहचान लिया। इसे मैदान जंग में ज़ख्मों से चूर देखकर इसके कबीले के लोगों को बहुत हैरत हुई। इन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए? कौमी जज्बा ले आया या इस्लाम से रग़बत हो गई है? असीरम ने जवाब दिया, मैं इस्लाम से रग़बत की बुनियाद पर शरीक हुआ हूँ। पहले अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाया, फिर मैदान में आकर जंग की, यहाँ तक कि इस हालत को पहुँच गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके बारे में कहा करते थे कि मुझे ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी मगर वो जन्नत में चला गया। इनका इशारा हज़रत असीरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ होता था। इस लड़ाई में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शहीद हुए। उहद की लड़ाई से एक दिन पहले इनकी शादी हुई थी। दूसरी सुबह ही ग़ज़वा उहद का ऐलान हो गया।
یہ غسل کے بغیر لشکر میں شامل ہو گئے اور اسی حالت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا، یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ غزوہ احد میں جنگ کے دوران ایک مشرک ابن اویف جنگ جو اپنی صفوں سے نکل کر آگے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور ابن اویف پر تلوار کا وار کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک فارسی غلام ہوں۔ ابن اویف کو زرہ کندھے پر سے کٹ گئی، تلوار اس کے کندھے کو کاٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جملہ سنا تو فرمایا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اب ابن اویف کا بھائی آگے بڑھا، ان صحابی نے اس پر وار کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اس مرتبہ انہوں نے وار کرتے وقت کہا، لے میرا وار سنبھال، میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے خوب کہا۔ اس غزوہ میں حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ لنگڑے تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ جب یہ جنگ کے ارادے سے چلنے لگے تو چاروں بیٹوں نے ان سے کہا تھا، ہم جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اللہ کے رسول، میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، مگر اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معذور ہو، لہٰذا جہاد تم پر فرض نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، تمہیں اپنے باپ کو جہاد سے روکنا نہیں چاہیے، ممکن ہے اللہ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار سنبھالے اور نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رسوائی سے بچا۔ چنانچہ یہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمرو بن جموح بھی ہیں۔ میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی لنگڑے پن کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اسی جنگ میں ان کے ایک بیٹے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور ان کے سالے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام ہندہ بنت حزام تھا۔ جنگ کے بعد یہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کی لاشیں ایک اونٹ پر ڈال کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگی تاکہ انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جا سکے، لیکن اونٹ نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کا رخ میدان احد کی طرف کیا جاتا تو چلنے لگتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا۔ آخر حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ صورتحال بیان کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا ہے کہ یہ مدینہ نہ جائے، اس لیے ان تینوں کو یہیں دفن کر دو۔ اس سلسلے میں یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا عمرو بن جموح نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تب آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زندہ واپس آنے کی رسوائی سے بچانا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اونٹ مدینہ منورہ نہیں جائے گا۔
चुनाचा इन तीनों को वहीं मैदान अहद में दफन किया गया। मुशरिकों के साथ आने वाली औरतों ने शहीद होने वाले मुसलमानों का मशला किया था, यानी इनके नाक, कान और होंठ वगैरह काट डाले थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि हिंदा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुई थी, ने इनका कलेजा निकाल कर चबाया, मगर इसको निगल ना सकी। लाशों को मशला करने के बाद मुशरिक वापस लौटे। मुसलमानों ने भी इन्हें रोकने की कोशिश ना की, क्योंकि सब की हालत खस्ता थी। अलबत्ता ऐसे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, दुश्मन के पीछे पीछे जाओ और देखो वो क्या करते हैं और क्या चाहते हैं। अगर वो लोग ऊँट पर सवार हैं और घोड़ों को हाँकते हुए ले जा रहे हैं तो समझो वो मक्का जा रहे हैं, लेकिन अगर वो घोड़ों पर सवार हैं और ऊँटों को हाँक रहे हैं तो समझो वो मदीना जा रहे हैं। और कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर इन्होंने मदीना का रुख किया तो मैं हर कीमत पर मदीना पहुंचकर इनका मुकाबला करूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके पीछे रवाना हुए। आखिर मालूम हुआ कि मुशरिकों ने मक्का जाने का इरादा कर लिया है। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद मुसलमानों को अपने मकतूलीन की फ़िक्र हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कोई साद बिन रबी का हाल मालूम करके आए, मैंने इनके ऊपर तलवारें चमकती देखी थी। इस पर कुछ सहाबा कराम इनका हाल मालूम करने के लिए जाने लगे। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर तुम साद बिन रबी को ज़िंदा पाओ तो इनसे मेरा सलाम कहना और इनसे कहना कि रसूलुल्लाह तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं। एक अंसारी मुसलमान ने आखिर हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलाश कर लिया। वो ज़ख्मों से चूर चूर थे, ताहम अभी जान बाकी थी। इन सहाबी ने फ़ौरन हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा हाल पूछते हैं, जिंदों में हो या मुर्दों में हो। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं अब मुर्दों में हूँ, मेरे जिस्म पर नेज़ों के 12 ज़ख्म लगे हैं। मैं इस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझ में सकत बाकी थी। अब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि इब्ने रबी आपके लिए अर्ज़ करता था कि अल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वही बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए जो एक उम्मत की तरफ से इसके नबी को मिल सकती है। नेज़ मेरी कौम को भी मेरा सलाम पहुंचा देना और इनसे कहना कि साद बिन रबी तुमसे कहता है कि अगर ऐसी सूरत में तुमने दुश्मन को अल्लाह के नबी तक पहुंचने दिया कि तुम में से एक शख्स भी ज़िंदा है तो इस जुर्म के लिए अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। ये कहने के चंद लम्हे बाद ही इनकी रूह निकल गई। वो अंसारी सहाबी इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला साद पर रहमत फरमाए, इसने सिर्फ़ अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी में भी और मरते वक्त भी दोनों हालतों में खैर ख्वाही की है। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 2 साजिज़ादियाँ थीं। इनकी एक साजिज़ादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के ज़माने में एक मर्तबा इनसे मिलने के लिए आईं। आपने इनके लिए चादर बिछा दी। ऐसे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले आए। इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ये ख़ातून कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, ये इस शख्स की बेटी है जो मुझसे और तुमसे बेहतर था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए खलीफ़ा रसूल, वो कौन शख्स था? आपने फ़रमाया, वो शख्स वो था जो सबकत करके जन्नत में पहुंच गया।
میں اور تم رہ گئے، یہ سعد بن ربیع کی ساجزادی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف سے نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی ناش دیکھنے نہ پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے رستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھا، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری میرے چچا کے لیے ہوگی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔